हाय गाइस, देखिए कितने सारे रोजेस आ रहे हैं। ये बैकेट्स भी आने लग गए हैं। चाइना रोज़। इधर भी चाइना रोज़ है। सुबह सुबह का मौसम इतना प्यारा है, रोजेस को देख के इतना मन खुश हो जाता है। आई लव सो मच these flowers and nature. Morning vibes are very peaceful for our mind, body and soul.